बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज की वीडियो में हम मिस्र की मलका का बयान करेंगे और मिस्र की मलका का ईमान लाना, मिस्र की मलका के शोहर का बयान करेंगे और इसके साथ साथ मिस्र की सरजमीन पर सदाए हक कैसे बुलंद हुई, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले ये बात याद रखें कि इंसान उमूमन ऐश और आराम पसंद करता है और मसाइब और आलाम से परहेज करता है, बल्कि हर इस चीज़ से दूर भागता है जिसका नतीजा अज़ियत और तकलीफ की सूरत में निकले। फिर मर्जी के खिलाफ अगर कभी किसी मुसीबत में मुब्तला हो भी जाए और ख़ुसूसन बात जब जान पर बन आए तो इससे छुटकारे के लिए बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये आम इंसान की हालत है, लेकिन राह हक के मुसाफिर की ज़िंदगी इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। दुनिया के फ़ानी ऐश और आराम इसकी नज़र में कुछ वक़्त नहीं रखते। इसे मसाइब और आलाम की भी परवाह नहीं होती, क्योंकि इसकी नज़र आखिरत पर होती है। वो जानता है कि ये ऐश और आराम या मसाइब और आलाम चंद रोज़ा हैं, बहुत जल्द ये सब फना हो जाएंगे। सामीन मोहतरम, हज़ारों साल पहले का वाक़या है। मिस्र की सरजमीन में ऐसी ही एक नेक दिल खातून रहा करती थी। माल और दौलत की इनके पास कोई कमी न थी। हर वक्त खुद्दामान खिदमत के लिए हाजिर और हुक्म बजा लाने के लिए तैयार रहते। इन पर रब ताला का ये भी खास कर्म था कि माल और दौलत की कसरत और आराम और सुकून की फरावानी ने इन्हें मगरूर न बनाया था, बल्कि इनका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और इन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। चुनाचे ये इनसे नरमी और मेहरबानी का बर्ताव और दिल खोल कर इन पर सदका और खैरात किया करती थी। इसी बाज ने इन्हें उम्मुल मसाकीन, मिस्कीनों की माँ भी कहा। चुनाचे ये बादशाह मिस्र वलीद बिन मुसअब, जिसका लक़ब फिरौन था, इसकी बीवी थी। इस वजह से इसी हैसियत से इन्हें मिस्र की मलका होने का एजाज भी हासिल है। सामीन मुहतशम, मिस्र की मलका का जो शोहर था, ये मलका की आदतों के बिल्कुल बरखिलाफ था। हुकूमत और सल्तनत की वसअत, माल और दौलत की कसरत, ऐशो इशरत की फरावानी और ताकत और कुव्वत के नशे ने इसे हद से ज्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। बनी इसराइल के हजारों नादार और बेबस लोगों को इसने अपना गुलाम बना रखा था और इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता। चूँकि इसने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए हर किसी को अपना ममलूक तसव्वुर करता और इनके साथ हर सलूक जानता था। बहरहाल दुनियावी एतबार से दोनों की जिंदगी खूब आराम और सुकून में बसर हो रही थी और दर्द और अलम का दौर दूर तक निशान न था। फिर वक़्त यूं ही गुजरता रहा। साल महीनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में तब्दील होकर बीतते गए। अरसे बाद मिस्र के सहरा में दो मर्दानाने हक की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह से सारा मिस्र गूंज उठा। ये जो दो मर्द थे, ये हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और इसकी कौम को दावत हिदायत देने के लिए मबूस फरमाया था। उन्होंने लोगों को बातिल माबूदों की पूजा पाठ से रोका, खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया। वो रब जो सब का खालिक और मालिक है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सब इसी से रिज़्क़ पाते हैं, इसके दर से हाजतें पाते हैं। लेकिन इन जालिमों ने बजाय हक तस्लीम करने के हट दर्मी का मुजाहरा किया। इन दो पैगम्बरान खुदा की हकानियत पर दलालत करने वाले रोशन मौजज़ात देखने के बावजूद कुफर और सरकशी पर उड़े रहे और माअज़ल्लाह मुकाबले के लिए जादूगरों को इकट्ठा करने लगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जो मौजिज़ा और जादूगरी का सनसनीखेज मुकाबला था, वो भी आपसे बयान करता हूँ। ये
یوم الزینہ یعنی میلے کا دن ہے۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں مخمور موجود ہوا ہے۔ سلطنت کے کونے کونے میں بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کا مجمع ہے جو حق اور باطل کا یہ عظیم ترین معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبوی جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عزم اور استقلال قابل دید ہے۔ مبارک چہرہ ایمان اور ایقان کے انوار سے جگمگا رہا ہے۔ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ اب بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے کہ وسیع اور عریض میدان میں پیکر عزم و استقلال کی صدائے حق گونج اٹھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کفر اور اپنی سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ مقابلے کا آغاز ہوتا ہے۔ جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی رسیاں پھینکتے ہیں۔ ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگتے ہیں۔ پورا مجمع خوف اور ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ناگہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر آنا فانن جادوگروں کے تمام سانپ نکل جاتی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھتا ہے۔ ان کے دل اور دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ سامعین محتشم، مصر کی جو ملکہ تھی اس کے ایمان کا واقعہ سنیں۔ معجزے اور سحر کے اس سنسنی خیز مقابلے سے حق آشکار ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب فرعون کی بیوی مصر کی ملکہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ وہ ایمان لے آئی، لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم اور جابر اور سفاک فطرت انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھی، اسے دیکھ کر یہ بھی بدبخت ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر مصر تھا۔ لہٰذا جب اسے اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس کے بڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور قوی امید تھی کہ یہ ان پر ظلم و تشدد کی تمام حدیں پار کر جاتا، لیکن اس نیک دل اور عظیم خاتون نے کسی خطرے اور اندیشے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور فی الحال اسے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ سامعین، اس کے بعد سنیں کہ مصر کی ملکہ کا ایمان کا اظہار کیا تھا اور اس کا سبب کیا تھا۔ یہ واقعہ ماشطہ بنت فرعون یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا ہے، جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جو یہ سنا تو کہنے لگی، اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا اللہ سے مراد میرا باپ ہے؟ اس نے ایک بندی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ سے مراد وہ اللہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اب وہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، کیا میں یہ خبر فرعون کو دوں؟ فرمایا ہاں، تو اسے بتا دے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں ان کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے غم و غصے سے بھرپور لہجے میں پوچھا، یا فلان ادو اللہ کی رب غیری، اے فلاں عورت، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟
किसी किस्म के अंदेशे को खातिर में लाए बगैर उन्होंने फौरन जवाब दिया, नाम रब्बिन व रब्बुकल्लाह, हाँ मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इस पर फिरौन और ज़्यादा भड़क उठा। उसने तांबे का एक बहुत बड़ा बर्तन तेल से भरकर गर्म करने का हुक्म दिया। फिर इसने इनके बच्चों को एक एक करके इस बर्तन में डालना शुरू कर दिया, हत्ता कि जब आखिरी दूध पीता बच्चा ही रह गया तो गोया इसकी वजह से वो मोमिना खातून कुछ पीछे हटी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और इसने पुकार कर कहा, या उम्महू इक्ताहिमी फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवानु मिन अज़ाबिल आखिरा। ए माँ परवाह न कर, बेशक दुनिया की तकलीफ आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत आसान है। फिर इन्हें भी इस बर्तन में डालकर शहीद कर दिया गया। मरवी है जिस वक़्त इन्हें अज़ियतें देकर शहीद किया जा रहा था, फिरौन की बीवी भी इन्हें देख रही थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनकी आंखों से गैब के पर्दे उठा दिए, इनकी बसीरत रोशन फरमा दी। उन्होंने फरिश्तों को इनकी रूह आसमान की तरफ ले जाते देख लिया। फरिश्तों को देखने से इनका ईमान मजीद पुख्ता हुआ। हज़रत सैयदना मूसा करीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत का यकीन भी बढ़ा। नेज़ ये इस सोच में पड़ गई कि मैं अपने सामने मोमिनों पर फिरौन के मजालिम होते कैसे देख सकती हूँ, हालांकि मैं तो खुद भी मोमिन हूँ। इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि फिरौन इनके पास आया और उस मजलूम औरत पर अपने जुल्म की दास्तान बयान करने लगा। उधर इन्होंने भी फिरौन के जुल्म और सितम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का इरादा कर लिया था। इस सिलसिले में पेश आने वाले तमाम अंदेशे पसे पुष्ट डाल दिए थे। चुनाचे जब फिरौन ने इन्हें इस मजलूमा को शहीद करने की खबर दी तो इन्होंने कहा, अल्लाह अल्लाह तेरी खराबी हो, किस शय ने तुझे अल्लाह के मुकाबले में इतना बेबाक कर दिया। फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और गुस्से में बेचताब खाते हुए कहने लगा, शायद तुझे भी इसी जुनून ने आ लिया है जिसमें वो माशिता यानी कंगा करने वाली औरत मुब्तला थी। जवाब दिया, मुझे कोई जुनून नहीं आया, मैं तो उस खुदाए वाहिद और यकता पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा तेरा और तमाम जहानों का रब है। इस तरह उन्होंने फिरौन को खुलम खुला मुखालफत करके अपने ईमान का इजहार कर दिया।